Kada se rodilo muško dete u porodici Kapetanović, onda je samim prezimenom bilo određeno njegovo buduće zanimanje. Branislav Kapetanović je odrastao i postao stariji vodnik. Hrabrost i plemenitost doneli su mu slavu generala. Priča o 35-godišnjem Branislavu Kapetanoviću je tužna priča. U vojsci je izabrao retko i veoma opasno zanimanje pirotehničara, demontera neeksplodiranih mina i bombi. U svojoj kratkoj karijeri deaktivirao ih je 2000 i time spasao najmanje 2000 života i veliku materijalnu vrednost. 2001. bomba eksplodirala mu je u rukama. Onda je počela borba za Branislavljev život. Borili su se on sam, lekari, porodica, drugovi. Sem te bitke, paralelno se vodila i druga, ne manje teška. Bitka da se roditeljima kaže šta je bilo, ali i da se sačuvaju od prevelikog šoka. Istina im je servirana na kašičicu. Branislav je nastradao, ali je živ, izgubio je jednu ruku, možda jednu nogu, malo su mu oslabili sluh i vid, izgubio je obe ruke i najzad i obe noge. U stvari, od Branislava je ostalo samo njegovo ogromno hrabro srce i vedar duh, spreman da se uhvati u koštac sa novim izazovima. Danas se Branko Kapetanović uspješno oporavlja na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, gdje je jedan od najtežih slučajeva, ali gdje je svojom psihičkom snagom zadivio sve. Pripremaju mu se proteze i osposobljavanje za novi život, pa i nastavak rada, ali na novom radnom mjestu, možda za kompjuterom, koji je dobio na poklon od Kragujevačke pošte, gdje je njegova ekipa, ali ovoga puta bez njega, demontirala posljednju bombu nađenu u temeljima tamošnje pošte. Njegovi drugovi i starešine obilaze ga svakodnevno, a i porodica mu je pružila najveću moguću podršku. Iako je Branislav Kapetanović ostao bez obe ruke i obe noge, svojom hrabrošću i plemenitošću on je postao čovek i po. Ja radim inače u Lađevcima, to mi je radno mjesto, a dobio sam naređenje 2 dana pre nego što sam nastradao od komande da idem na uništavanje kasetnih bombi u Sjenicu. 9. novembra ujutru sam pošao sa ekipom gore iz Beograda, jedna ekipa bila. Pošao sam gore u Sjenicu na pregled terena. Oko 3 sata sam pošao na uništavanje kasetnih bombi. Kako sam do prve došao, tako je mi je eksplodirala u ruci, u čučićem položaju, pošto sam ja čučno bio, i kako sam je dodirnuo, ona me je eksplodirala u ruci i bacila me na leđa. Pošto su mi verovatno usta bila otvorena, pošto sam ja bila vojska tu malo blizu, pa sam ja pričao da se malo odmaknu i to još na bezbedno rastojanje, pa su mi usta bila otvorena i osjetio sam da su mi usta puna zemlje, pa sam malo počeo da se gušim. I onda sam počeo da izbacujem tu zemlju. Kad sam izbacio, počeo da dozivam vojsku da mi pomogne. U prvom trenutku sam pomislio da sam izgubio i vid, zato što nisam ništa vidio. Crno mi bilo sve ispred očiju, a bio sam svestan da nemam ruke, da su mi ruke odmah odnešene. Znači, osjetio sam ladnoću na završecima ovdje i da mi je curila krv. A za noge bio sam svestan do koleni, da ih osjećao sam do kolena, da imam, ali dole dalje nisam osjećao. Vjerovatno od gelera da su bile isječene i tetive i svi nervi i tako da nisam osjećao ispod kolena da imam noge. Poslije toga vojska je malo bila u šoku u prvom trenutku od te detonacije, od toga svega što se meni desilo, pa u prvom trenutku se nije snašao, ali odmah poslije pritrčali lepo i odvukli me do kola i poslije toga su me povezli u ambulantu u Sjenicu. Tamo sam dobio prvu pomoć, dobio injekciju protiv bolova, pošto tamo nema hirurga, nema nekih doktora. Odmah su me stavili u ambulantna kola i pošli smo u Užice. Do Užice, Boga mi, ima jedno sat i po vožnje.
A ti si sve vreme bio svestan? Sve vreme sam bio svestan, nijednog jedinog trenutka nisam gubio svest. Od Užice sam stigao, možda negdje oko tako 4:30, ne znam ja više tačno koliko bilo sati. Tamo su odmah već bile spremne, tamo su bile odmah spremne ekipa za operaciju i da me saniraju. Ruke su mi, kako da kažem, ušili praktično? Da, pošto su bile dotle otkinute, ušili praktično, a noge su mi morali amputiraju pošto su bile isečene raznim gelerima i nije moglo da se spase. To je u stvari bila borba za tvoj život. Postojala je opasnost i da te izgube. Da, to je bila borba za život moj i spašavanje života i usput morali su da urade dobro operacije tu. I mogu stvarno da se zahvalim toj ekipi iz Užica koja je stvarno vrhunski obradila rane. Poslije toga istu noć kad su završili operaciju u Užicu, negdje oko 12 sati sam stigao na VMA. Tu su mi uradili jedan skener, skenirali su me pa su poslije otvarali stomak pošto nisu bili sigurni da li su popucala creva u stomaku, te jake detonacije i pluća mi nešto nisu bilo u redu tad u tom trenutku, ne znam ja. Tako da su poslije toga kad su sve to sanirali, zatvorili me. Imaš li povredu na glavi? Imam povredu na glavi, udarila me 2 gelera tu, ovdje ovako i to nije bilo duboko, tako da su mogli lako da izvade bez problema. I jedan geler me zakačio blizu oka, ovdje mi je prošao i tu mi je isto ušiveno. To nisu neke teške povrede glave, to su vrlo laki, nije to problem nikakav. Najveći mi problem bila ova desna butina, što su mi ovdje vršili 3 operacije. Doktor Ljuba Panajotović mi je spašavao ovu desnu nogu da ne odcepu do kuka. Jer tu su odnešen mi je ceo mišić, pokidane tetive i visili mi živci. Tako da kaže da su živci otišli da ne bi mogli ništa da urade. Tako da je jedva uspeo poslije te 3 operacije da mi spase tu desnu nogu, da ne seku i tako da mi bude makar bolje zbog proteze duža ta noga. Poslije toga sam prešao ovdje, kad su sve uspjeli da me saniraju tamo na plastičnoj kirurgiji, poslije sam toga prebačen ovdje na fizikalnu terapiju gdje radim vežbe i pripremam se polako za proteze. Profesore Marjanoviću, cijela porodica, a posebno pacijent Branislav Kapetanović smatra da ste vi najzaslužniji što je on uopšte živ. Vi ste prisustvovali i prvoj operaciji i posle. Recite nešto o stanju pacijenta Kapetanovića i o stanju, u kakvom je stanju doveden. Pa evo, ja se zahvaljujem i pacijentu i porodici, ali mislim da za njegovo preživljavanje je zaslužna ova kuća, jer je u njegovom lečenju učestvovao čitav tim raznih vrsta specijalnosti. Kada je on došao ovdje, radilo se pre svega o jednoj, rekao bih, razornoj eksploziji, da je ostao bez sva 4 ekstremiteta, znači jedna prvo mehanička povreda, drugo radilo se o povredi pluća, bubnih opni i očiju, zbog toga što je to bila jedna blast povreda i na kraju imao je i određen stepen opekotina. Znači jedna kombinovana povreda mehanička, blast povreda i opekotine. Sve to je dovelo do teških poremećaja i na organima za disanje, kao i u funkciji bubrežnoj. Kada je došao, on je bio pre toga zbrinut i to korektno u Užičkoj bolnici, ali je definitivno njegovo zbrinjavanje obavljeno u Vojno-medicinskoj akademiji. Naravno, u toj prvoj fazi zbrinjavanja, prvo je bilo uspostaviti sve normalne vitalne funkcije, uspostaviti funkciju bubrega. On je bio na aparatu za veštačko disanje nekoliko dana. On nije dugo vremena, oba oka su bila ugrožena, ali evo, vidjeli ste danas, sve to je on preživeo. Nekoliko vrsta operacija, sve su one bile
veoma teške, sve ugrožavajuće, ali na kraju, zahvaljujući jednom timskom radu ove kuće, on je došao u fazu jedne, situacije da može skoro normalno da živi, naravno nakon svih ugrađivanja proteza i tako dalje. Sestre kažu da, pored toga što ovdje dolaze jako teški pacijenti, da u stvari težeg pacijenta nisu imali, da baš sva 4 ekstremiteta nema i da ima i te ostale povrede. To i vaš utisak? Nažalost, rat je trajao dugo i bilo je i teških i bez sva 4 ekstremiteta, i bez trbušnog zida, i bez očiju. On spada u tu kategoriju zaista retkih, ali bilo je takvih u toku ovog rata. Na našu sreću i sreću porodice, oni su svi ostali živi, kao evo i Branko Kapetanović, koji je mlad čovjek i on će biti i koristan za društvo i naravno porodica treba da bude srećna što se svega toga izvuku i tako. Ja sam primio stravično kao staobalno. Jedan kolega da ti izgubi ruke, noge, nismo čak ni znali da li je živ, da li nije, znaš, sve do sutradan. Nijednu reč nam nisi rekao o tvojim osjećanjima, o bolu koji si osjećao, o razmišljanjima, šta se to dogodi? O bolu u tom trenutku, kad se desila detonacija, kad se desila eksplozija, nijednog trenutka nisam osjećao ni jedan bol. To neki čudan osjećaj, ali kad me bacila kasetna bomba unazad i sve ono ostalo dalje do Užica, nisam osjećao bol. Valjda je to bilo još toplo i šta ja znam, nije se oladile rane i to, ali bol nikakav nisam osjećao. A posle operacije? Ništa, nije nikakvih problema bilo. Verovatno da sam bio posle pod jakim sedativima onim i tako da nisam imao neke bolove posebne. Tvoje ovako psihičko stanje, ti si mlad momak, evo ostao si bez nogu i bez ruku, kako o tome razmišljaš? Teško je uopšte i pomisliti nešto ovako, neko da stane, ali šta ću, psihički se još dobro osjećam. Verujem ove doktore i ovo osoblje da će da mi nabave najbolje proteze, vojsci koja je obećala da će da mi nabave najsavremenije proteze, da ću u životu opet moći nekako da se snalazim. I tako, ja ne znam, psihički se stvarno onako još uvijek dobro osjećam. Pa ovaj posao ko radi ne može da radi bilo ko, zato mislim i da psihički stabilna ličnost mora da bude i u tom poslu, a i posle naravno. Radi se o čovjeku neobičnom, koliko po svome unutrašnjem sklopu, toliko i po onome što ga je nesreća donijela. Dobro, sada ću te opet nešto neprijatno pitati. Kako su tvoji roditelji saznali, sestre i ostali, kako je izgledao tvoj prvi susret sa njima? To je isto teško pitanje. Prvo su javili moje sestri, pošto su znali oko 9 uveče, pošto su znali da moji roditelji su veoma stari i bolesni, tako da su pretpostavljali da će to teško da podnesu. A sestra je medicinski radnik? Da, sestra je medicinski radnik, pa je ipak nekako lakše bi to razumela, kako bi rekao. Sestra je saznala u 9 sati uveče i ona nije smjela odmah da kaže uveče roditeljima, nego je otišla su ujutru rano oko 6, pola 6 ujutru i tada su im rekli sa zetom, znači mojim zetom. Ona i muž su otišli i rekli mojim roditeljima, smirili ih malo i sestra je odmah kolima doputovala u Beograd ovdje da vidi kako sam ja. U stvari im nije rekla sve, je li tako? Rekla im je? Da, nije im smjela kaže sve, nego prvo rekla da sam samo nastradao i da još ne zna kako sam. Kao ići ću u Beograd dok ne vidim kako i šta je, pa ću vam kažem. Poslije kad je došla iz Beograda rekla je samo jedna ruka, poslije toga 3-4 dana opet kad je išla, onda kažem jedna noga još kao, pa poslije tek, Boga mi, poslije 10 dana je rekla za sve i ruke i noge da su otišle. Je li to bio najteži trenutak kad su ti roditelji došli? Pa jeste, mogu vam kažem. Vrlo težak. Ja mislim i za roditelji i za mene je to bio težak trenutak. Kao što vidimo, radi se o teškoj povredi, posljedici razaranja mekih i koštanih struktura od strane kasetne bombe. To je naš Branislav Kapetanović, inače stariji vodnik iz Kraljeva, stari vojnik i stara kuka, ostao nažalost bez obje ruke i obje noge. Nama je sada da mu pomognemo da se vrati u život i da od čovjeka koji je invalid
i evidentno jedan od najtežih invalida napravimo prvo čovjeka sposobnog da se brine o sebi, a zatim korisnog člana društva, a mi se nadamo i budućeg oca porodice. Njegovo stanje takvo je sada da što se tiče prognoze moramo to posmatrati sa nekoliko aspekata. Ako je gledati u njegovu glavu i njegovu dušu, a mi to prvo gledamo, prognoza je odlična i to možemo odmah da kažemo. Radi se o izuzetnoj ličnosti, jednom heroju u pravom smislu riječi i junaku kakvog smo mi rijetko viđali, a viđali smo i dosta. Imate prilike s njima da se sretnete i ovdje. Drugi aspekt je njegov fizički defekt, a to su dakle nedostaci ruku i nogu koji treba struka da dovede u takvo stanje da se mogu protetisati. To je malo teži problem i to su malo veći stručni zahvati. Protetisati gornje ekstremitete nije lako, a protetisati donje ekstremitete također. Kada bi uporedili ta dva nivoa, onda slobodno možemo reći da je ovo gore nešto što zahtijeva izuzetan stručni napor i naravno odgovarajuću finansijsku podršku. Vi imate mogućnost da ovoga čovjeka protetišete parcijalno sa protezama koji nisu tako soficistirane i da mu date mogućnost da se služi osnovnim aktivnostima dnevnog života, a imate mogućnost da mu napravite najsavremenije proteze, u što se ja najbolje nadam da će oni dobiti, tako uz jednu obuku, uz jedan pravilan pristup čikavog rehabilitacionog tima, naš Branislav može da bude potpuno sposoban da se služi prvo oko sebe, a drugo da bude i koristan član društva. Meni stalno padaju na pamet recimo ljudi koji kao on u svijetu rade kao kompjuter operateri ili nešto slično, čak i pri vojsci. Kad je riječ o donjim ekstremitetima, onda je stvar nešto lakša u tome što je lakše napraviti tu protezu, ali je problem sada obučiti ga da hoda, obzirom da je taj balans i održavanje toga balansa nešto što zahtijeva aktivnost obje ruke i obje noge. Prema tome, postupnost je nešto što mi svakako očekujemo, strpljenje je nešto što i od njega i od sebe tražimo, ali ajde u maloj digresiji sa puno optimizma da kažem više od nas nego od njega, jer ovo je čovjek koji je rođen takav, dakle i strpljiv i hrabar. Nas može ponekad neka želja da mu pomognemo što prije povući u nestrpljenje, a to ne smije da se dozvoli. Naravno, moramo voditi računa o njegovom opštem zdravstvenom stanju, jer ima problema sa očima, ima problema i sa želucom, ima problema ponekad i sa plućima. To je sve posljedice povrede. I sad najviše sa mekim tkivima. Kad se sve sabere i oduzme, ako je ovo neko malo duži uvod u nešto što se zove prognoza, i ako je prognoza povezana, dakle bila, a mora biti u rehabilitaciji povezana sa njegovim psihičkim stanjem, dakle dušom i njegovim fizičkim defektima, suma sumarum, ona je dobra. Dobra, pod uslovom da se nešto novo ne iskomplikuje, ali mora da pretpostavi nekoliko stvari koju moraju znati, znači, i naše starješine koje nam daju apsolutnu podršku, a i ljudi koji će ovoga čovjeka smatrati sutra potpunim, ravnim sebi sugrađaninom, recimo kraljeva. A to je da će to biti dugo, da to neće biti ni malo lako, da zato treba vremena i da zato treba pomoć pored ovih struktura koji sam pominjao, prije svega njegove porodice i njegove uže društvene zajednice. Želeo bih samo nešto da vam kažem u vezi kompleksnosti protetisanja pacijenta Kapetanović Branislava, starijeg vodnika, povređenog eksplozivnim mehanizmom pri dezaktivaciji kasetne bombe dana 9. novembra 2000. godine. Dana 6.2. u 12 časova napravili smo konzilijum u vezi njegovog protetisanja i sakupili stručnjake iz cele Jugoslavije, znači eminentne ljude koji su u stanju da ovaj poduhvat učine. Radilo se o nekoliko preduzeća ili firmi i to, znači, Ortopedija Novi život, Ortoaid firma, firma Rudo i Zavod za ortotiku i protetiku Kliničkog centra Srbije. Dobili smo neke preliminarne zaključke u vezi samog protetisanja, jer je svima jasno koliko je kompleksno isprotetisati amputaciju sva 4 ekstremiteta. Ono što je zaključak je da će se učiniti sve
da Kapetanović Branislav dobije proteze koje su trenutno najsavremenije u svetu. A to su praktično mioelektrične proteze za gornje ekstremitete i također znači proteze za donje ekstremitete. Radi se o potkolenoj protezi za desni donji ekstremitet i o natkolenoj protezi za levi donji ekstremitet. Ovdje bi samo želeo da ukažem koliko je kompleksno uraditi protetisanje sva 4 ekstremiteta i da je stvarno u našoj praksi retko smo se susretali sa takvim problemima. Međutim, angažmanom svih ovih stručnjaka koji su trenutno na ovim prostorima, nadamo se da će to protetisanje biti urađeno u potpunosti i da će sam pacijent biti sa tim zadovoljan. Šta znači praktično mioelektrična proteza? Znači, mioelektrična proteza za gornje ekstremitete praktično podrazumeva mogućnost da pacijent, znači koliko toliko, dobije mogućnost da hvata određene predmete i da razvije sam praktično takvu jednu aktivnost koja će mu pomoći u nekim svakodnevnim aktivnostima dnevnog života. Što se tiče donjih ekstremiteta, također će se raditi na tome da se naprave proteze takvoga tipa koje će omogućiti pacijentu hod, ali naravno, znači, moramo voditi računa i o tome da pacijent nema ni oba gornja ekstremiteta. Ići će se sa paralelnim protetisanjem, što praktično znači da će se protetisati sva 4 ekstremiteta u isto vreme. Dobro. Evo, čuli smo i od doktora i od sestre i drugova da ćeš ti dobiti te proteze koje, ne znam tačno kako se zovu, ali to su one senzorske, praktično to je jako dobra zamena za prirodne ruke i noge. Čuo sam ja. Tu ćeš jeste moći da radiš i na kompjuteru, što voliš, jel tako, i da čak ostaneš i u vojsci ako budeš želeo, tako su rekli. Pa kako ti evo vidiš posle svega toga, kako vidiš tvoj život? Da li razmišljaš uopšte o tome? Pa da vam kažem nešto iskreno, to mi i drži u životu. Ta obećanja i to što stvarno vidim da ljudi hoće da mi pomognu i svi se trude oko mene i kolege i uopšte vojni vrh koji je sve preduzeo da mi pomogne u vezi tih proteza, znači i u vezi bilo čega što mi treba pomoć i u vezi kolega koji stalno me obilazi, u vezi uopšte drugova koji dolaze, znači to mi drži u životu, inače da nema toga možda bi drugačije se ja ponašao, vidim stalno, svi su tu oko mene, svi me bukvalno vole, da kažem, ne znam i ja kako drugačije da objasnim to. Kakav je vaš savjet kao iskusnog dugogodišnjeg lekara jednom mladom čoveku koji doživi ovakve povrede, kako da se vrati u normalan život? Pa vidite, osim ovog lečenja koje je imao zadatak da uspostavi zaista sve vitalne funkcije su bile ugrožene, ipak u toku tog lečenja mi smo nastojali da i psihički utičemo na njega, da on shvati da je život i ovo sa ovakvim može da bude i koristan i lep i mislim, evo, vi ste vidjeli da je on psihički sasvim stabilan i mislim da će da bude stabilan. Znači u toku tog lečenja svaki doktor i svaka medicinska sestra mogu uticati da se on i psihički stabilizuje, jer su nedostaci i gubici zaista veliki. Koliki je uticaj njegovih drugova i porodice? Pa evo moram posebno da istaknem da je i porodica bila od prvog trenutka maksimalno angažovana, ali isto tako i drugovi iz jedinica, iz Kraljeva i iz drugih mjesta. Jednostavno, i starešina, da su i oni doprinijeli značajnu ulogu u njegovoj psihičkoj stabilizaciji. Ima jedna sentenca koja kaže kada nas život tuče i ranjava, čak i brazgotine možemo iskoristiti da bismo isklesali portret lepote i šarma. A mislim da to našem Branislavu da mu nedostaje, da upravo on to ima. Evo danas jedna ekipa iz jedinice s aerodroma Lađevci došla da obiđe našeg Branka, da vidimo kako je stanje i da prenesemo pozdrave naših drugara, kolega, svih iz celog Kraljeva, a posebno iz jedinice. Tu su njegovi kolege pirotehničari i ja ispred komande ga pozdravljam, ispred komandanta pukovnika Tomaševića i ostali pripadnike i drugih jedinica, ne samo aerodroma Lađevci. Došli smo da vidimo i čuli smo doktora Đurovića šta je rekao i neposredno pre nas ovdje je bio i načelnik generalštaba
general pukovnik Nebojša Paković. Po njegovim rečima, Branko će biti obezbeđen sa svim sredstvima koja su mu potreba za daljnji život i rad. Nedugo doći će proteze koje će mu omogućiti da se uključi u život, a imamo obećanja pošte iz Kragujevca, gde su naši pirotehničari uklonili jednu veliku bombu, da će Branku Kapetanoviću pokloniti najsavremeniji kompjuter, da bi kasnije uz pomoć proteza i tog kompjutera uspeo da se vrati, kao što sam se rekao malo pre, u nekakav normalan život. Za sada sve što može da se uradi, radi se da Branko se vrati i svojoj porodici i da se vrati, nadamo se vrlo brzo, u jedan normalan stan koji će dobiti iz Vojnog stambenog fonda, kao što je obećao načelnik Generalštaba. Kad dobiješ te proteze, šta je tvoja želja? Šta ćeš raditi tada? Ja, to je mnogo teško pitanje. Još nisam razmišljao baš o tome, ali prvo da dobijem protezi, prvo da prohodam i da počnem da funkcionišem nekako, pa ne znam, stvarno. Voleo bi, na primjer, da radim na kompjuteru, to mi je davnašnja želja i čuo sam obećanje od Kragujevačke pošte da su već rekli da će da mi kupi kompjuter, znači to je već gotova kao stvar. Tako da mi je to najveća želja. Prvo to, a za neki posao ili za nešto drugo, stvarno, da, ima vremena za to razmišljanje, stvarno to je još daleko. Šta da kažem, bili smo i bit ćemo dobri prijatelji, dobre kolege, radili smo zajedno jedan isti posao, taj posao pirotehničara do 9. novembra, kada je on faktički nastradao, izgubio ruke i noge. Bili smo jedan veliki tim, na čelu sa majorom Stojanovićem, Dankom, zastavnikom Pavičićem, starim vojnim Kapetanovićem i mene vodnikom Miljkovićem. Radili smo posao pirotehniku, uništavanje, neeksplodiranje ubojnih sredstava, vadili bombe koje nisu odradili na eksplodirane isto. Svi smo zajedno bili jedna ekipa, radili smo i za vreme rata i posle rata. Sada mi je mnogo teško bez njega i da radimo taj posao i mnogo nam nedostaje u poslu. I kad si se odlučio da postaneš pirotehničar, jesi razmišljao da je možda moguće da se i ovako nešto dogodi što se dogodi? Pa razmišljao sam i to jeste bolno, ali nije mi bilo nikad strah. Nažalost možda, nažalost. A jeste odgovarali, na primjer, roditelji, sestre, jeste govorili radi nešto drugo? Roditelji su bili strašno protiv toga, ali ja sam bio za to i tako se desilo. Boleo sam jednostavno neku opasnost i tako je bilo, pa se desilo. Sada ste imali dosta posla zbog bombardovanja i svega, a u nekim mirnodopskim uslovima ovako, šta pirotehničar radi? U mirnodopskim uslovima pirotehničar jedino ide na teren kad ima neko gađanje i tako, ne. I kad snimaju filmovi, jel? Ne, to drugi neki rade, ne radimo mi. To obično su imali po 2-3 terena, tako i nije bio neki naročito veliki posao. Posle agresije bilo je baš preterano mnogo posla, nismo mogli bukvalno da sednemo mirno, mislim, stalno smo negde putovali, bili u vozilu, putovali malo na Kopaonik, malo na Ponikve, aerodrom, malo na Sjenicu, tako da i okolina Kraljeva, non stop, i aerodrom naročito. Tako da nisu imali vremena da se odmorimo, znači non stop smo bili u pokretu i radili i to. Ovako, kad prilaziš bombi, o čemu tada razmišljaš? Pa nemaš vremena tad mnogo da razmišljaš, niti te tada vata strah. Više te vata strah možda posle ili pre. Inače, tada već kad sam posao i kad sam prilaziš već bombi, više tu nema. Samo razmišljaš kako treba da joj priđeš i šta tu radiš, da ne dođe do nečega. Sad, što se meni ovo desilo, to je već druga neka šta će, desilo se i... Mi smo uvijek svesni da je to rizičan posao. Posao pirotehničara je uvijek rizičan. Sami znamo koliko to snosi rizik. Sad delujem i... Sada kad imate ovako očigledan primjer, drugo je neki strah, apstraktan... Pa nema nekog većeg toliko straha. Nema većeg straha. Ni posle ovo? Pa ima malo, ali ne toliko baš. Jer smo svesni toga, pirotehničar je da možeš uvijek da dođe do eksplozije, da nastradaš. Svesni smo toga.
A ono što kažu ovako hipotetički, da imaš još jedan život, pa da li bi opet, s obzirom na sve Pa da vam kažem nešto, uvek sam razmišljao o tome i nikad se ne bi, uvek bi volao ovaj posao. Ne znam, takav sam u duši bio, ne znam. Opet bi se vratio na ovaj posao.